बीवी मर गई तो मैं अपनी साली से मोहब्बत तो पहले भी करता था, लेकिन बीवी की वफ़ात के बाद मैं उसे देखकर आहें भरता था। वो किसी और से मोहब्बत करती थी, फिर उसी से शादी हो गई। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी। फिर उसने हलाला करने के लिए मुझे कहा। मैं बहुत खुश हुआ, चलो इसी बहाने जज्बात की तस्कीन हो गई। फिर जब मैं हलाला करने लगा तो मुझे मज़ा आया। मैं आधी रात तक हलाला करता रहा और जब रात का 1 बजा तो मैंने कहा मैं फिर से करना चाहता हूँ। उसने कहा अब और नहीं होगा हलाला। फिर जब अचानक मैंने उसे बाजू से पकड़ा तो उसने मैं अपने ससुर की कॉल पर साख्त सा बैठा हुआ था। मेरे ससुर बहुत खुशी से मुझे बता रहे थे कि मेरी साली का बहुत अच्छा रिश्ता आया है। उन्होंने ना सिर्फ रिश्ता किया बल्कि उसकी शादी भी तय कर दी थी। मेरे लिए सदमे की बात यह थी कि मैं अपनी साली को बहुत पसंद करने लगा था। मैं तो मौके की तलाश में था कि किसी तरह अपनी साली को हासिल करूँगा। मेरे ससुर ने अचानक उसकी शादी की इतला देकर मेरा दिल ही ख़राब कर दिया था। मेरे ससुर मुझे ना जाने क्या क्या तफसील दे रहे थे। कहने लगे लड़का बहुत अच्छा है और खाते पीते घराने का है, कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। मेरे माथे पर बाल पड़े। उन्होंने तो आम सी बात की, मगर मेरा दिमाग घूमा हुआ था। मैंने हंसते हुए तंजिया लहजे में कहा, लगता है आप मुझे ये बता रहे हैं कि मैं अच्छा दामाद नहीं था। मेरी बात पर मेरे ससुर गड़बड़ा गए। हालांकि हमारे दरमियान अब बेतकल्लफ का कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा था। मेरी बीवी की वफ़ात हो चुकी थी, मगर फिर भी मेरे ससुर आज तक मेरी इज्जत करते थे। कहने लगे बेटा, तुम्हें मैंने दामाद कभी समझा ही नहीं। तुम तो इस घर के बेटे हो, इसलिए वो रिश्ता तय करते ही पहले तुम्हें बताया है। तुम जानते हो मेरा कोई बेटा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर का फ़र्द समझते हुए ये खुशखबरी दे रहा हूँ। मैं अपनी नहायत हसीन खूबसूरत साली के किसी और के घर रुखसत होने के तसव्वुर से ही अंगारों पर लूटने लगा था। अब तो जब चाहता ससुराल में चला जाता, बीवी की याद के बाद घंटों बैठकर सास ससुर से बातें करता और मौका मिलता तो साली से भी बातचीत करने की कोशिश करता। मगर साली अब मुझसे कुछ बात करने लगी थी, वरना पहले तो बहुत झिझक का शिकार रहती थी। जब तक मेरी बीवी जिंदा थी, मेरी साली मेरे सामने आना भी गवारा नहीं करती थी। सलाम करते ही एक तरफ हो जाया करती थी। वो मेरी बीवी से 10 साल छोटी थी। दोनों बहनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मेरी बीवी भी बहुत खूबसूरत थी, मगर संजीदा और कुछ ठंडे मिजाज की लड़की थी, जबकि मेरी साली का हुस्न बहुत तीखा था। उसे देखते ही इंसान बेताब होने लगता था। जब से मेरी बीवी मरी थी, मैंने अपनी साली को हासिल करने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे। उसे देखकर आहें भरता था। मेरी कोई औलाद नहीं थी जिसे जवाज बनाकर मैं अपनी साली से शादी की ख्वाहिश जाहिर करता। मैं इन दोनों खुश कर रहा था कि अपना कारोबार सेट करके अपने ससुर से साली का हाथ मांगूं। वो भी जानते थे कि मैं उनकी मियाँ बीवी से कितना लगाव रखता था। मुझे यकीन था वो इनकार नहीं करते, मगर अब मुझे अपने ससुर की अयारी पर गुस्सा आ रहा था। उस शख्स ने अंदर ही अंदर बेटी का रिश्ता तय कर दिया और अब इतला देते हुए मक्खन लगा रहा था। मुझे हैरत है, बड़ी बेटी को मरे अभी 3रा महीना हुआ और आपने चटरोई की शादियाँ बजाने का एहतमाम कर लिया। कम से कम साल भर तो इंतज़ार कर लेते। आखिर घर की बड़ी बेटी थी। जवान लड़की की अचानक मौत से तो असाब हिल कर रह जाते हैं। लोग बरसों संभल नहीं पाते। ना जाने आप लोग कैसे अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता करके खुशियां मना रहे हैं। मैं ना चाहते हुए भी अपने ससुर को तंजिया कहा था। साली का रिश्ता हो जाने के बाद तो मेरा मजाज आग आग हो रहा था। मेरे ससुर मेरी बात पर एक लम्हे के लिए बिल्कुल चुप हो गए। फिर आस्तगी से बोले, बेटा, सलाम में सोग 3 दिन का जायज़ है, पर हम तो 3 माह इंतज़ार किया है। रिश्ता बहुत अच्छा था। ज़ाहिर है मैं अपनी बेटी की शादी भी करनी है। बड़ी गम और सारी ज़िंदगी हमारे दिलों से नहीं जाएगा। हम तुम्हें अपनी हालत नहीं बता सकते,
ہم نے اپنی اولاد کو کھویا ہے۔ چھوٹی بیٹی کا فرض پورا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بڑی کی موت بھول چکے ہیں۔ یقیناً میری بات میرے سسر کو ناگوارا گزری تھی، مگر اس روز مجھے پرواہ بھی نہیں ہوئی۔ اپنے سسر کے سامنے اچھائی کا ڈرامہ کر کے میں تھک چکا تھا، مگر جس ہیرے کو پانے کے لیے میں اچھا بنا ہوا تھا وہ تو ہاتھ سے ہی نکل رہا تھا۔ میں نے کال کاٹ دی، مگر کچھ دن بعد سسرال میں پہنچ گیا۔ میری سالی ہنستی مسکراتی میرے سامنے آئی اور میرے دل میں طرح طرح کے خیالات سر اٹھا رہے تھے۔ میرے اندر شیطان بھڑکنے لگا۔ اگر پکڑے جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی سالی کے ساتھ زبردستی کر کے اپنے دل کی آگ بجھا لیتا، مگر میں ضبط کر گیا۔ میرے سسر مجھ سے بہت اچھے سے ملے، ان سے بہت پریشان تھا۔ بیوی کی یاد مجھے بے چین رکھتی۔ آپ تو جانتے ہیں گھر پر اکیلا ہوتا ہوں، تنہائیوں نے اب مجھے پاگل کر دیا ہے، اس لیے آپ سے بدتمیزی کر بیٹھا۔ میں نے سسر سے ملتے ہوئے معذرت کی تو میرے سسر نے نرمی سے معذرت قبول کر لی۔ کہنے لگے، مجھے تمہارا احساس ہے، میں جانتا ہوں ہم تو پھر دو ہیں، تم بالکل اکیلے ہو گئے ہو، تم جب چاہو ہمارے پاس آ سکتے ہو، ہم بھی تمہارے ماں باپ ہیں۔ ان کی بات پر میں نے سر جھٹک دیا۔ پہلے میں اس محبت پر خوش ہو جایا کرتا تھا کہ میں اپنی سالی کو حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکا ہوں، مگر آج ان کے جذبات صرف لفظی لگ رہے تھے۔ میری سالی بھی بار بار سامنے آتی مجھے متوجہ کرنے لگی۔ میری بیوی نے اپنی زندگی میں ہی مجھے بتایا تھا کہ میری سالی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ اس کا خوبصورت ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کا رشتہ اسی لڑکے کے ساتھ ہوا ہے۔ شادی تک میں روزانہ اپنے سسرال میں جاتا رہا کہ شاید مجھے کبھی موقع ملے تو میں اپنی سالی کو حاصل کر لوں گا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی اس کے بعد سسرال والے مجھے برا بھلا کہتے یا لان تان کرتے۔ میں ایک بار اپنی سالی کے ساتھ ایک بہترین وقت گزارنا چاہتا تھا، مگر مجھے اس کا موقع نہیں ملا اور میری سالی عزت سے رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ اس رات میرا دل بہت بے چین ہوا تھا۔ وہ دلہن بن کر بہت حسین لگ رہی تھی، میرے سینے میں آگ سی جل رہی تھی۔ اپنی سالی کو بھولنے کی بجائے میری طلب مزید بڑھ گئی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تھا وہ شادی شدہ ہو چکی ہے، وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، میں تو ویسے بھی اس سے تسکین حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میری سالی اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے اکیلی آتی تھی، ایک دو دن رہتی اور بعد میں شوہر سے لینے آ جاتا۔ میرا اپنی سالی سے سامنا ہوتا تو میں آہیں بھر کر رہ جاتا۔ وہ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی اور میرے دل میں اس کے لیے پسندگی اور طلب بھی دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ایک روز میں اپنے سسر کے پاس کسی کام سے پہنچا تو دیکھا میری سالی گھر آئی ہوئی تھی اور بہت رو رہی تھی۔ ساس سسر کے بھی چہرے زرد ہو رہے تھے۔ میں چونک گیا۔ مجھے دیکھ کر بھی میری سالی نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش نہ کی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کسی بڑی پریشانی کا شکار ہے۔ میرے سسر بھی اداسی سے مجھے مل کر حال حوال لینے لگے۔ ہنا کو کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی کی بات تو مجھے بتاؤ، یہ اتنا رو کیوں رہی ہے؟ میں نے فکر مندی سے اپنی سالی کے بارے میں سوال کیا تو میری ساس رونے لگی۔ بیٹا، ہم تو برباد ہو گئے ہیں، اتنی مشکلوں سے جہیز بنایا تھا، ایک بیٹی تو ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی، سوچا دوسری بیٹی کو اپنے گھر کا کر دیں گے تو ہم سکون سے مر سکیں گے، مگر اس کے شوہر نے تو چند دن بعد ہی طلاق دے دی۔ پیسے والے لوگ تو بالکل بے اعتبار ہوتے ہیں۔ میری ساس کی بات پر میں چونک کر اپنی سالی ہنا کو دیکھنے لگا۔ کاش ہم جلد بازی نہ کرتے تو آج یہ نہ دیکھنا پڑتا ہماری بڑی بیٹی نے کتنی عزت اور مان والی زندگی گزاری۔ تم نے اسے کبھی کوئی پریشانی تو نہیں دی تھی، جب بھی آتی تھی ہنسی مسکراتی پرسکون لگتی تھی۔ کاش ہمیں دوسرا داماد بھی تمہارے جیسا ہی کوئی مل جاتا، میرے سسر افسردگی سے بولے تو میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے۔ مجھے ایسا لگا میرے سسر نے میرے دل کی بات کہہ دی تھی۔ ان لوگوں کو اب میری قدر ہو رہی تھی۔ میری سالی بھی اب متعلقہ تھی اور گھر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں یقین نہیں کر پا رہا تھا اللہ نے میرے دل کی خواہش کیسے پوری کر دی۔
मैं इन्हें तसल्ली देने लगा। फिक्र मत करें, हिना लावारस नहीं है, आप दोनों जिंदा हैं, मैं भी यही हूँ। अगर इसके शौहर ने इसे तलाक दे दी है तो इसमें रोने वाली क्या बात है। दुनिया में वो आखिरी मर्द नहीं था। वैसे भी ऐसे बेकदर इंसान के साथ क्या रहना जो झूठी सी बात पर तलाक देकर अपनी बीवी को बेमोल कर दे। मैं बोलते बोलते अचानक अपनी सास ससुर को नसीहत की कि आपने अपनी बड़ी बेटी को इतनी खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारते देखा था, तो फिर इस बार आपको मुझ जैसा कोई कदरदान और शरीफ मर्द ढूंढना चाहिए था। मेरे इतने वाज़ेह इशारे पर मेरे सास ससुर ने चौंक कर मुझे देखा, फिर सर झुका गए, जबकि हिना के चेहरे पर नागवारी फैली। मैं उसे देख कर गया। मैं मुतमिन था, सारी परेशानी दूर हो गई थी। मुझे लगा मैं अपनी साली को हासिल कर सकता हूँ। उसकी तलाक के बाद मैं अक्सर अपने ससुराल पहुँच जाता, उसके लिए खाने पीने की चीज़ें ले जाता, उसका दिल बहलाता। सास ससुर मुझसे खुश होने लगे कि मैं उनकी बेटी की फ़िक्र करता हूँ, जबकि मेरी नीयत कुछ और ही थी। हिना बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी। मैंने सोचा जल्द हिना को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगा, इससे अपनी पसंदगी का इजहार करूंगा। मगर इससे पहले मेरे सर पर धमाका हुआ। एक रोज़ ससुर ने फ़ोन करके जल्दी घर आने का कहा। मैं अपना सारा काम छोड़कर भागा ससुराल पहुंचा तो ससुर ने मुझे बताया कि हिना के शौहर ने हमसे रब्ता किया है। बहुत परेशान था। कहने लगा हिना और इसकी माँ के दरमियान बहुत ही शदीद लड़ाई हुई थी। हिना ने बदतमीज़ी की तो सब घर वालों की मुसलसल ज़िद पर मैंने गुस्से में हिना को तलाक दे दी। ससुर बोले वो अब पछता रहा है, हिना को फिर से अपनाना चाहता है। मैं सुनकर हक्का बक्का रह गया। सास ने बताया हिना भी बहुत खुश है, अपनी गलती पर नादाम है, कहती है कि कसूर मेरा है और मैंने इसकी माँ के साथ बदतमीज़ी की, हालांकि वो मुझे बार बार मना भी कर रहा था। अब ये दोनों चाहते हैं कि हलाले के बाद उनका फिर से निकाह कर दिया जाए। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, मगर हिना की खुशी और रजामंदी का सुनकर मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा। मेरे सास ससुर भी मुझे हलाले के लिए तैयार नज़र आ रहे थे। कहने लगे अब नाराज़गी बढ़ाने और रिश्ता ख़त्म करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हमें इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। मैं खामोशी से बैठा था जब मेरे ससुर ने ऐसी बात की कि मैं बेचैनी का शिकार हो गया। मुझसे कहने लगे बेटा, हिना से तुमने कहा कर लो और हलाला के लिए हमें कोई मर्द चाहिए। बाहर के किसी मर्द पर मुझे बिल्कुल इतबार नहीं। वैसे भी बेटी को एक अनजान मर्द के चंद रोज़ के लिए सौंपने का सोचकर मेरी घबराहट बढ़ जाती है। तुम हलाला करोगे तो इत्मीनान रहेगा। घर के बंदे हो, घर की बात घर में रह जाएगी। मैं जो मायूस हो चुका था कि हिना कभी मुझे मिल नहीं सकती, हलाला का सुनकर एकदम जी उठा। मैं तो वैसे भी हिना को हासिल करने के बहाने ढूंढता था। हलाला के लिए वो मेरा निकाह में आने वाली थी। निकाह के बाद मेरी मर्ज़ी थी मैं हिना को तलाक देता या नहीं, और मैंने सोच लिया था कि मैं तलाक नहीं दूंगा। हिना सर्द नज़रों से मुझे घूर रही थी। मैंने जान पाया कि वो क्या सोच रही थी। मैंने फ़ौरन हामी भर ली। मुझे भी खुशी है, हिना का घर बस जाएगा। मेरे लिए और खुश नसीबी क्या हो सकती है। आप लोगों ने हमेशा मेरे दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मेरे वालिदैन नहीं थे, आपने मुझे मेरे माँ बाप की तरह प्यार और इज़्ज़त दी है। इस मुश्किल में मैं हिना से निकाह करने को तैयार हूँ। मेरे अल्फाज पर मेरे सास ससुर खुश हो गए। हिना का शौहर भी मुझसे मिलकर शुक्रिया अदा करने लगा। बहुत नादाम था। कहने लगा यकीन दिलाता हूँ आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा, ना ऐसा वक्त आने दूँगा कि हमें हलाला के लिए किसी तीसरे मर्द के दरमियान लाना पड़े। मेरे ससुर मोहब्बत से उसे समझा रहे थे, जबकि मैं दिल में खुश हो रहा था कि निकाह के बाद हिना को लेकर मैं अपने घर चला जाऊंगा और दोबारा कभी इन लोगों से रब्ता नहीं करूंगा। हलाला का दिन मुकर्रर हुआ, मगर ऐन वक्त पर निकाह से पहले हिना ने नहायत अजीब सी शर्त रख दी। उसका शौहर और मैं हैरत ज़्यादा उसे देखने लगे। बोली अगर मेरी शर्त कबूल है तो मैं ये हलाला करने को तैयार हूँ।
वरना मैं सारी उम्र कंवारी बैठी रहूँगी, हलाला नहीं करूँगी। मैं इसकी शर्त सुनकर वो बुखला गया, परेशानी से अपने सास ससुर को देखने लगा। वो भी इस अजीब शर्त पर सर पकड़ बैठा था। हिना, इस वक्त तुम शर्त रखने की पोजीशन में नहीं हो, तुम्हें अंदाज़ा भी है। पहले तुम्हारी नालायकी की वजह से तुम पर यह दिन आया। तलाक याफ्ता लड़कियों के माशरे में क्या हसीयत होती है, तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं। हम सारी उम्र तुम्हें अपने सर पर नहीं बिठा सकते। अब हलाला ना किया तो तुम्हारा घर कभी नहीं बसेगा। मेरे ससुर गुस्से से बेटी को समझा रहे थे, मगर हिना टस से मस ना हुई। मैं अपनी शर्त के बगैर किसी से हलाला नहीं करूँगी। मैं परेशान हुआ। हिना ने तो मेरा मंसूबा ही ख़राब कर दिया था। मैंने कहा, तुम्हारी शर्त मैं कबूल करने की पोजीशन में नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो फिर ऐसी शर्त की क्या वजह बनती है। हिना तंजिया नज़रों से मुझे देखने लगी, बोली, आपने तो सिर्फ हलाला के लिए निकाह करना है। निकाह करके मुझे अगले ही रोज़ तलाक दे देना, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं भी कोई शर्त रखूं, हमने सारी उम्र साथ तो नहीं रहना। हिना के अल्फाज पर मैं एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। हिना बिल्कुल ठीक कह रही थी। अचानक हिना का शौहर बोल पड़ा। मैं चौंक गया। वो बोला, आपको वैसे भी तलाक ही देनी है, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। हिना की शर्त कबूल कर लें, वो भी मुतमिन हो जाएगी। लड़की का ज़हनी तौर पर निकाह के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसकी शर्त ना मानी गई तो ये सिर्फ ज़बरदस्ती का निकाह हो जाएगा। मुझे उस लड़के पर शदीद गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम्हें अपनी बीवी की ज़हनी हालत का इतना अफसोस हो रहा है तो मैं इस पर उस वक़्त नहीं रहना चाहिए था। अल्लाह ने मर्द को इसीलिए तलाक का हक़ दिया है कि वो जोश से नहीं होश से काम ले। तुमने तलाक देकर अपनी बीवी को हलाला के मोड़ पर लाकर खड़ा किया और अब तुम मुझे समझा रहे हो। मेरा गुस्सा करने पर मेरे ससुर परेशान हो गए। हिना को समझाने की कोशिश की, मगर वो मानने को तैयार नहीं हुई। वो मुझसे कहने लगी, बेटा तुम इसकी शर्त मान लो। मेरा दिमाग घूम चुका था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हिना ने शर्त तो रखी थी कि मैं निकाह के वक़्त अपना घर और ज़मीन हिना के नाम कर दूं, जो तलाक की सूरत में ही वापस ले सकता हूं। अगर मैंने हिना को तलाक ना दी तो ज़मीन और घर हिना के नाम रहेगा और वो जब चाहे बेच सकती है। अगर मेरी नीयत में फतूर ना होता तो ये शर्त मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल ना होती, मेरी जायदाद को कोई ख़तरा ना होता। हिना को तलाक देते ही मुझे मेरी जायदाद और घर वापस मिल जाता, मगर मैं तो कुछ और ही सोचे बैठा था। हिना की जताती नज़रों पर मुझे एहसास हुआ इस पुरानी बातों को अभी बोल नहीं थी। मैं पागल था जो हिना को मासूम समझ रहा था। मुझे पुराना वक़्त याद आने लगा जब मैंने अपनी बीवी की ज़िंदगी में ही हिना का दीवाना हो गया था। वो जब भी अपनी बहन से मिलने आती, मैं उसकी तारीफ़ें करता और बहाने से करीब होता और बेबार हरकतें करता। वो समझदार लड़की थी, मेरी नीयत समझकर मुझसे गुरेज बरतने लगी। उसने हमारे घर आना छोड़ दिया था। मैं तब मौका तलाश में रहता था। मुझे हिना के छिपने और गुरेज बरतने पर भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, जबकि हिना को मुझसे नफ़रत होने लगी थी। इसने बहाने से अपनी बहन को दूसरे लड़के के अपनी पसंदगी के बारे में तफसील से बताया। वो जानती थी मेरी बीवी मुझे हर उस बात ज़रूर बताती थी। हिना ने अपनी बहन के ज़रिए मेरे तक ये बात पहुंचाई थी कि वो किसी लड़के को पसंद करती है। वो मेरी उल्टी सीधी हरकतों पर बंद बांधना चाहती थी। वो नादान नहीं जानती थी, मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पर कुछ अरसे बाद मेरी बीवी मर गई। मैं तो खुलकर सामने आ गया था, खुश रहने लगा कि अब मुझे हिना मिल जाएगी। अपनी बीवी के ठंडे मजाज और संजीदा तबीयत से मैं वैसे भी उकता चुका था। मुझे हिना जैसी चीख और खूबसूरत लड़की चाहिए थी, मगर हिना पुरानी बातें नहीं भूली थी। उसकी शर्त पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि जल्द रिश्ता और शादी भी हिना की कोशिशों की वजह से हुई थी। वो जानती थी मैं मौका मिलते ही अपने सास ससुर से इसके रिश्ते की बात करूँगा, और शायद उसे भी यही खौफ था मेरे सास ससुर मान जाएंगे, क्योंकि वो दोनों मेरे दीवाने थे, मुझे अपना बेटा समझते थे। उन्हें लगता था इस दुनिया में सबसे बेहतर मर्द सिर्फ मैं था। मगर हिना ने अपनी पसंदगी का घर वालों पर वाजिया कर दिया था।
اس کا رشتہ طے ہو گیا تھا اور وہ بیاہ کر چلی گئی تھی۔ اس کے طلاق کے بعد مجھے لگا منزل قریب ہے، مگر تب بھی ہنا نے اپنے شوہر سے رابطہ کر کے معافی تلافی کی۔ وہ پھر سے اس مرد کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتی تھی جو اسے طلاق دے چکا تھا۔ میری زندگی میں شامل ہونا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ شدید مجبوری میں بھی اسے مجھ پر اعتبار نہیں تھا۔ شاید وہی لڑکی چھٹی اس معاملے میں بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ میری نیت پہچان چکی تھی، اس لیے اس نے ایسی شرط رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی میرے پاس جائیداد کے نام پر صرف ایک چھوٹی سی زمین اور ایک گھر تھا، اور وہ بھی میرے ہاتھ سے چلا جاتا تو میں بالکل کنگال ہو جاتا۔ وہی گھر اور زمین گروی رکھنا چاہتی تھی تاکہ میں اپنی جائیداد کی لالچ میں ہنا کو وقت پر طلاق دے دوں۔ اس لڑکی کے بروقت چالاکی نے مجھے بارہا ماننے پر مجبور کر دیا تھا، مگر اس کی ہٹ دری پر میں اندر ہی اندر ضد پر اتر آیا تھا۔ میں نے چپ چاپ ہنا کی شرط قبول کی اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نکاح ایک رات کے لیے کیا گیا تھا۔ میرے سسر کہنے لگے، ایک رات کی بات ہے، تم ہمارے ہی گھر رک جاؤ، مگر میں جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں نے کہا میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ میرے چہرے پر اس قدر سنجیدگی تھی کہ میرے ساس سسر مزید بحث نہیں کر پائے۔ ہنا بھی خاموش ہو گئی۔ میں اسے لے کر گھر آیا تو وہ گھبرانے لگی۔ میرے ساتھ رات گزارنے کا سوچ کر اسے پریشانی ہو رہی تھی، جبکہ میرا خوشی سے برا حال تھا۔ اس رات میں نے ہنا کے قریب کر کے اپنی ساری حسرتیں مٹائی تھی۔ اس کے خوف اور گھبراہٹ کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس کی مجبوری تھی، اس لیے خود کو میرے حوالے کیے رہی۔ مگر اگلے روز اس سے پہلے کہ ہنا طلاق مانگتی، میں گھر سے نکل گیا۔ گھر کو باہر سے تالا لگا دیا۔ سسر نے کال کی کہ ہنا کا پوچھا تو میں نے کہا رشتہ داروں میں فوتگی ہو گئی ہے، مجھے جلدی میں جانا پڑا، واپس آ کر اس معاملے کو دیکھتا ہوں۔ سسر خاموش ہو گئے۔ میں جان بوجھ کر گھر سے باہر رہا۔ رات کو 12 بجے گھر پہنچا تو ہنا غصے سے بھری میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی طلاق کا مطالبہ کرنے لگی۔ میں نے تھکن کا بہانہ کر کے اسے ٹال دیا۔ میرا دل ابھی اس سے بھرا نہیں تھا۔ میں نکاح سے دل کھول کر فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس رات ہنا نے مجھے دور جھٹکا تو میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ وہ چیختی رہی، مگر میں نے اس کی نہ سنی۔ اگلے روز بھی اسی طرح میں گھر سے نکل گیا۔ ساس سسر کو اب شک ہونے لگا کہ میری نیت بدل گئی ہے۔ ہنا کا شوہر لے کر بار بار طلاق کا پوچھتا تھا، مگر میں ابھی ہنا کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ پورا ہفتہ میں نے ہنا کو قید میں رکھ کر اس کا خوب فائدہ اٹھایا، مگر ایک روز گھر گیا تو ہنا غائب تھی۔ گھر کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ ہنا کو اس کا شوہر نکال کر لے گیا تھا۔ میں حواس باختہ ہو گیا۔ سسرال میں پہنچتا تو ہنا کا شوہر ایک وکیل کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر بھڑک اٹھا۔ ساس سسر نے بھی رخ موڑ لیا۔ وکیل خلا کے کاغذات تیار کر رہا تھا۔ عدالت کے خوف سے میں نے ہنا کو طلاق دے دی، مگر کچھ دن بعد گھر پر کچھ لوگ آ گئے۔ کہنے لگے گھر خالی کرو، یہاں یتیم خانے کے ایک برانچ کھولی جائے گی۔ میں حیران ہوا۔ ان سے کہا یہ میرا گھر ہے، وہ کس کے کہنے پر یہاں آئے ہیں؟ تب انہوں نے بتایا ہنا میرے نکاح میں تھی جب سے اس نے میرا گھر اور زمین ایک یتیم خانے کو ڈونیٹ کر دی تھی۔ میں بال نوچنے لگا۔ گھر خالی کرنا پڑا۔ گلیوں میں رلنے لگا۔ جس زمین کو بیچ کر کاروبار کرنے کا سوچا تھا وہ بھی ہاتھ سے جا چکی تھی۔ ہنا نے میری زبردستی کا خوب بدلہ لیا تھا۔ وہ خود تو اپنے شوہر کے گھر جا بسی تھی، مگر میں اپنی نیت کی وجہ سے خالی ہاتھ ہو گیا تھا۔